tabuk to bwskango social media o nuk tongmani je bisi election o Tripura mothaba elen swngnai hamani abo bwsung joroti kubui puilao no chini media dongo hambai maru tai joto rukurok jar nai tonai number 1 ani khani samjagmani peichi bai nini akok sumani to ঠিক না সাকা যে ত্রিপুরা মথাবাই বিজেপি ফাইনাল বিসি ইলেকশন আতা দেন তাবুক জরা আং যে সাইমান মানি মতে ব ইস্যুতেই বরবাইছেন এলাইনসিং নাইবা যে দল ক্ষমতা ফাইयै 2018 ও ক্ষমতা ফাইयै 2021 ni 7 tarik March no BC election ni due time to man tini pray 6 বছর আইনি লঙ্ঘনটাই 5 বছরটাই প্রায় 11 বছর যে দল BC election চে নাইগ্রাইয়া ও দল বাই जों অ্যালায়েন্স না তো অনেক কঠিন পাবলিক বিষয় জরতে অ্যাকসেপ্ট খাইনো जों 100 বার নানি রাজি দं যদি যিনি ত্রিপুরাসে একর ডাইরেক্ট ফান্ডিং তারপরে নিনি তামনে বনো নিনি ল্যান্ড পাওয়ার ল্যান্ড রাইট জানি যে এডিসি এলাকাওনি এডিসি গভর্নমেন্টনি বিসিঙ্গ যত ডিপার্টমেন্ট যে তোমানে আবনো সময় ইয়াফারিয়া সার 125th amendment ni onto tabono ron khaya sa abo jodi mayawi jodi alliance khlagen khang kang kai gai Tripura mo thabo ঐতিহাসিক বুলুন থানাই Tripura hasteni borok manthung maniathung thansakai tongune sini je unity no phunogoi sini je power no phunogoi কেন্দ্র সরকার সাসে সাসা সনুলন বাইলো যতন সাইমানো ত্রিপুরানি ইতিহাস বগি থানানি কগি আসা হালকাইয়া 1967 ইসনি TUGS চবাকলাই পেমেনি আবহাই নাংনিয়া ও চবাও গোবাং মাচিনি কাম লুকুর বংয়া বংনি সানরি গ্লান্থা kabangma borok thirikha kabangma sigarok bong simalang porjonto thikri haipan karak khlai जों tongui जों 2009 सरि 1982 साल राज्य सरकार केंद्र सरकार विशेष করে केंद्र सरकार TUGS नि नेतृत्व आसुबै ऐसा प्रब्लेमा दं give and take policy সেই মোতাবেক অ্যালায়েন্স খাপরু এবং সেই মোতাবেক অ্যালায়েন্স যেরকম মানে 82 83 84 নি 23 তারিখ আগস্টের সম্মান যে তিনি ত্রিপুরাসে একট মানে 2024 নি 2 তারিখ মার্চ দিল্লি ও ত্রিপাক্ষিক রাজ্য কেন্দ্র এবং ত্রিপুরা মঠা যে আরও যে একট মানে সিগনেচার যে খালাইবেন তাবুক পর্যন্ত সিপিং বুসলি প্রশাসে পানো সামখালাই যাই যাব এবং আবনো তুইনো जों थानाय 2023 जोंनि বিধানসভাব ও মানানি মুসুমैनो গ্রেটার ত্রিপুরা মানা মুসুमैनो ত্রিপুরা सरकार थांसाङै पुरीनि बिसिं 13टाव जों जिदिरि फुंखा 2021 तिसिम 2026 तो मिरेकल का ताइबो माने ताइबो जों थांसाके फुंखा 24 नि 28 नि 24 सिट मानानि आबो नांनिया कोकिया आमगे आं अनुरोध खायनाय जों तो साधारण एमबिसि हिसाबै आं खरकसा ত্রিপুরা মথন ওয়ারিয়ার্স হিসাবে অবনা আপিল খাইনাই যারা অবনতি যারা আলোচনা খাইনাই
চিনি বুবাগ্রা পাংথুম চিনি শিষ্য নেতৃত্ব পাংথুম ও নেতৃত্ব থানে আমরা অনুরোধ খানে যে মুংসামায়া ওই ত্রিপুরা মথা বিজেপি বাই কোনো মতে এলায়েন্স টানতো চিনি সাকাও সাতক মুং ফাইনাय চিনি था साकाव पुलिस केस फायनाय चिनि साकाव गोबां मा कक हामि बिरजाकनाय आबुंनाय किन्तु नों साक सयमा दंनाय नेता कतर कतर मैतलांजागोन गाबोन नंगौ दं अल इन्डिया गोबां मा जायगा इडि रिवो सिबिआइ रिवो अमुक रिवो ओंयाना अंगो हनैया खाय रिवो खायजोंनाय न मत हानि बागै सिबले तो फानि बागै सिबले ना बिसि इलेक्शन बरवा एलायन्स सिंगै बीजेपी रो आईपीएफ तीनो जेबाबे सकमरका एनसी देवर्मा स्वर्गीय एनसी देवर्मानी बिनि जे वानसुमनी आजरा हामियानी वानसुमनी बिनि जे आपरो दूरदर्शिता कमनि कारणे तिनी आईपीएफ ती बरतो একটা পিসি দা ইলেকশন যদি ফাইমানো হয়তো বড় কখনা কাজ চলে যাবে না তিনি কয়টা ইলেকশন একটা ইলেকশন যদি ফুরমা 2021 নিছিমি সাবনি কারণে ওই বিজেপির কারণে এই বিজেপির অমায়কে মানে জাতীয় দল আঞ্চলিক দল শেষ খাইনা বাগै गोबां प्रेसार गोबां पलिसि गोबां सिस्टेम खालायो अ जागाव जों आसामनि बर' गैया आरो जों मिजोरामनि बर' गैया मिजोरामनि चिफ मिनिस्टारखौ जों मा साखा आं एनडिए नि ग्रुप आं गोरैनि कारण जोंनो जादों कारण भारतबर्षनि राजनीति परिवर्तन रोखोम फैयो दाबो धर्मेन्द्र प्रधान तुइनाय नीटनि जे प्रश्न जे लिक माने परे जे भारतबर्ष जे आंदोलन चलि दं अमर सामा बिग्रा तुले बनि बागै आं अनुरोध खायनाय जों एকক लड़ाई खायना नांनाय एকক लड़ाई खायकेनो जतसे कामनाय आरो कोनो जरा फाइके नों रिमानि परेके ठीक आसे जों रिनाय आरो नों अर फाइ एनाउन्स खायनाय केन्द्रनि स्वराष्ट्र मंत्री फाइनाय केन्द्रनि प्रधानमंत्री फाइनाय और एनाउंस बे किछु कामरिया दिल्लीओ प्रेस मीडिया रंग रिंगे ऑल ओवर वर्ल्ड नि बर नाय दं एकदम लाइव नाय दं जे बतामो साका त्रिपुरा सानि बागै एतो को काम साका जों मेरे खाक सांग माने आजराव अमित शाह जी जेबागा कोक साका ताबुगले रिसिनाय का मानसि नाय का मानता कोइ नय একটা দাবি না সাধারণ জীবন সাধারণ মানুষ রোমান স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত বসিনানি বড় তা পর্যন্ত ওয়ান সমান করি গোবং থানি সিংকি আর नों एमएन तामना त्रिपाठिक जे आलोचना बा मनि सिं चुक्ति माना मानो मानखाखाय काहा मानखाखाय एलायन्स मा कोन दुखो कारण एडीसी बिनि आलादा प्रशासन एडीसी बिनि যত डिपार्टमेंट एडीसी निनि 125 अमेंडमेंट आब्रो जरि कमप्लिटली जरि गसुई रिना नाङा गसमाया रिना नाङा सरकारि भाबे बेसरकारि भाबे राजनीतिगत भाबे अनेक किछु मानो एकदम पूरा राज्यपाल रिंगिनाय चीफ मिनिस्टार रिंगिनाय पूरा गेजेट नोटिफिकेशन के सार्कुलार आगे ताव 914 कोटी तमा जागा 5000 থেকে 10000 कोटी रुइनाय आनी जेते मानथाय त्रिपुरानि बाजेट 34000 कोटी आ जागा 900 कोटी समय मत रिया तब स्कूल नाय फै जागा जागा स्कूल कबाय जागा जागा भान क्रिनि बागै माइमा बरिया आ जागा जागा दैमा नैया आप सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास अब आ जागा जों विश्वास दंखाय जोंनो तो रिङित लांनाय गोबांमा अनेक ललिपप खुंनाय आ ललिपप जेन आ ललिपप जों जेन खबर थिया नोंनि आखाय दफा कमाय थानाय दफा किनु नाहारि दङ अ लामा कबि लामा नि नाहारि दङ अ लामा जदि बंनि ककति बायसिन नुगु दङ सेंट्रलनि बीजेपी नि संबित पात्र संग्रह फाइनाय जों लिडाराव आसुलाय अनेक बार आसुलाय गाजे आसुमा बाय सामुनो फांग्रा कयबार आसुक सिनाय नों दिनै 12 বছর পূর্ণ गाबले नों 12 বছর পূর্ণ मा परे नों ताफान त्रिपुरासानि समस्या नों साइसमानिया ख त्रिपुरासा लाकाव डेभलपमेन्ट निया त्रिपुरासा लाकाव स्कुल काम चलिया त्रिपुरासानि बेकलग ता प्राय 40000 ऊपर काय दङ ता कोनि बेकलग जों पूर्ण खायमिया ख हा
स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव खालायनाय हाजार हाजार बेकारनो साख्रि मानले ताकुनो मुस्नु याखो खगजांमां हाइकिमां खायजाखौलसो लामा थांनाय जे बंगा पारानि लामा बायथिं लामा बाहाय ओ मोहनपुरनि मिउनिसिपालिटी एलाका बाय सिनि हाजामारा ब्लकनि एलाका खायनो बिदि शुधु अ एलाका सिमनि सारा आबुन बगे आं तिनि कयनाय सिनि बबाग्रानो आं बबाग्रान बेलाके पयतुसाव बबाग्रान बेलाके हामजागो आ हामजागोनि अबनो बबाग्रा अन्तत बिजेपि बाय उइदाउट निनि कोनो गेजेट नोटिफिकेशन खायचिनि दिबानरिया साक पर्यन्त कोनो एलायन्स थांजायो अबनानि